जय माँ माणिकेश्वरी आपण मानंकु स्वागत करुछु आमर यूट्यूब चैनल रु आसीथिबारु आजि जानिबा इकोलॉजी 2025 विषय रे जानिबा आस समस्ते आरंभ करिबा। परवर्ती प्रश्न 2025 मसीहारे भारत रे एबे केतेटी रामसार स्थल अछि? सठिक उत्तर हेउछि घ 91। परवर्ती प्रश्न केउ सहर मुंबई को पछरे पकाई भारतर चिता राजधानी पाल्टिछि? सठिक उत्तर हेउछि ख बेंगालुरु। परवर्ती प्रश्न 2025 मई मासरे भारतर प्रथम संपूर्ण सौरचालित जिल्ला केउंटी होइथिला? सठिक उत्तर हेउछि ग दिउ। परवर्ती प्रश्न विश्व वन्यप्राणी दिवस क न दिन पालन करा जाए? सठिक उत्तर हेउछि क 3 मार्च। परवर्ती प्रश्न रामसार सम्मिलनी अधीन रे केउ भारतीय सहरगुडी को आर्द्रभूमि सहर तालिका रे संप्रति शामिल करा जाइछि? सठिक उत्तर हेउछि ग इंदोर एवं उदयपुर। परवर्ती प्रश्न ओडिशार केउ संरक्षित अंचल को भारतर तम जातीय उद्यान घोषणा करा जाइछि? सठिक उत्तर हेउछि ग शिमिलीपाल जातीय उद्यान। परवर्ती प्रश्न अगस्त 2025 सुद्धा भारत रे केतेटी व्याघ्र संरक्षण स्थान अछि? सठिक उत्तर हेउछि ग 58। परवर्ती प्रश्न भारतर तम व्याघ्र संरक्षण माधव जातीय उद्यान केउ राज्य रे अवस्थित? सठिक उत्तर हेउछि ख मध्य प्रदेश। परवर्ती प्रश्न केउ राज्य सरकार ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य प्रतिष्ठा करिसंती? सठिक उत्तर हेउछि घ तामिलनाडु। परवर्ती प्रश्न दक्षिण जर्जिया द्वीप निकटरे पसी रहिथिबा विश्वर सबुठारु बड़ बरफमंडलर नाम क न? सठिक उत्तर हेउछि 23। परवर्ती प्रश्न सांप्रतिक जनगणना अनुसारे केउ राज्य रे सर्वाधिक गयळ अछंती? सठिक उत्तर हेउछि घ मध्य प्रदेश। परवर्ती प्रश्न भारतर प्रथम नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे रे मोट केते नदी डॉल्फिन मिलिथिले? सठिक उत्तर हेउछि ख 6327। परवर्ती प्रश्न भारतीय रेल स्टेशन एवं सेवा भवन रे सौर संस्थापन रे केउ राज्य शीर्ष रे अछि? सठिक उत्तर हेउछि घ राजस्थान। परवर्ती प्रश्न केउ राज्य सरकार डॉक्टर भीमराव आंबेडकर अभयारण्य को एक नूतन वन्यप्राणी अभयारण्य भावरे प्रतिष्ठा करिथिले? सठिक उत्तर हेउछि ख मध्य प्रदेश। परवर्ती प्रश्न विश्वर सर्वबृहत वन्यप्राणी उद्धार केंद्र भांतरा केउठारे उद्घाटित होइछि? सठिक उत्तर हेउछि ख गुजरात। परवर्ती प्रश्न उत्तर प्रदेशर केउ जिल्ला रे भारतर प्रथम बायोपॉलिमर उत्पादन कारखाना प्रतिष्ठा हेबो? सठिक उत्तर हेउछि ग लखीमपुर खेरी। परवर्ती प्रश्न बांडेड रॉयल प्रजापति संप्रति केउठारे आविष्कृत होइथिला? सठिक उत्तर हेउछि ख त्रिपुरा। परवर्ती प्रश्न केउ देश विश्वर तृतीय बृहत्तम जैव इंधन उत्पादक होइछि? सठिक उत्तर हेउछि ख भारत। परवर्ती प्रश्न केउ राज्य प्रथम थर पाई जंगल परिसंस्था को सबुज मोट घरोई उत्पाद सहित संयोग करिछि? सठिक उत्तर हेउछि क छत्तीसगढ़।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶ ସମ୍ପ୍ରତି ବାଲ୍ଡ ଇଗଲକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କୁମ୍ଭରମ ଭୀମ ବ୍ୟାଘ୍ର କରିଡରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜୈବିକ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କ୍ଲଷ୍ଟର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ସିକିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଧଳା ବାଘ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ରେୱା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୀଳ ପତାକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ କେରଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୁନ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଜାପତି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ କେରଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱ ଜଳାଭୂମି ଦିବସ 2025 ର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ ନଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ଆମର ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜଳାଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର କାଙ୍ଗେର ଘାଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଅସ୍ଥାୟୀ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଛତିଶଗଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେ ବେତୱା ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 2ରୁ ମିଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ବିନ୍ଧ୍ୟଚଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନେପାଳର କେଉଁ ହିମମଣ୍ଡଳକୁ ମେ 2025ରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଜାଲା ହିମମଣ୍ଡଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଧ୍ୱା ହ୍ରଦ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଶିତ କରିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ପାର୍କ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଗୁଜୁରାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସାମୂହିକ ବସା ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବିଚ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖିଚାନ୍ ଏବଂ ମନୋର ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ରାଜସ୍ଥାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଡଲଫିନ୍ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? ପାଟନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାମସାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଜୟଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁର୍ଗେଶ ଆରାନିଆ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ଘରୋଇ ସହଭାଗିତା ସବୁଜ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନା କେଉଁ ସହରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଇନ୍ଦୋର।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? କ 3 ଜୁଲାଇ, ଖ 5 ଜୁନ୍, ଗ 12 ଜୁନ୍, ଘ 14 ମେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ।